Pwede na po. Si Ate Leia. Pwede na ba? Pwede na ba? Pwede. Hello. Ate Leia, magbibigay lang po. Ken. Hey, Ken. Josh. Pablo. Hi. Hi. Si Josh. Wala po, mamaya na pa. Sige na lang. Josh. Hi. And may nagpapabigay po. Gift daw po. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. George ko lang yung ano? George. Hi, Josh. Thank you. Thank you po, thank you. Babay kami. Bye! Kuya Yani! Kuya Yani! Kuya Yani! Hello! Ate Leia! Ate Leia! Stan, happy birthday! Stan, happy birthday! Kami yung birthday. See you bukas! See you daw! Happy birthday! Okay! Uy, ano lang dito, nahilingin na ang card. Day na pantay. Day naman ako nailing. Ano yung kapicture sa luya? My God, naglayo pa kami. Magtuwa ay si Sister Tigkaulay ako. Sister. Sabi ni Gancho, thank you so much. Iyo? Iyo. Hindi na mo nakagiro. Hello everyone, we are SB19! At bago kami lumipad sa aming world tour ngayong buwan, dadayuhin muna namin kayo. Yes, kaya naman sa aming mga 18 dyan sa Bicol, we are inviting you all to watch our performance this coming June 14 at Legazpi Festival Grounds. Mag-irilingan tabi kita sa Bicol! Salamat din, Marha!